हेलो गाइस एबे आम अच्छु अनुगुल गोटे सुंदर शिव मंदिर मझिका शिव मंदिर आज कि बार माने आज कौन माने थर्ड सोमवार आज कौन जोड़ा कार्तिक मास हाँ थर्ड सोमवार तेणु देखु आम माने मंदिरटा बढ़िया लगुच देखु जदि आपको क्या भल लगे जो मैंने अनुगुल एरिया अच्छा अनुगुल अच्छा पाखापाखि एरिया जदि के इच्छा हम आसवे देखो यार क्या चलो चल सीढ़ी चल ये ब्रुगास ये मुख्य शिव मंदिर तू चल ये चल ये मुख्य मंदिर पाखर अनेक देवादेवी मंदिर अच्छी पाखरे माने मुख्य शिव मंदिर सहित अनेक देवादेवी मंदिर भी अच्छी सब मंदिर कराई हनुमान मंदिर पार्वती मंदिर माँ कौन तारिणी तारिणी ना कौन मुख्य मंदिर चतुर्पार्श्व ये सब छोट छोट देवदेवी मूर्ति नहीं से चलो चलो सेठी चलो सेठी कहाँ पर्सनल भोजी भोजी चलती नहीं भोजी भी चलती है ठीक এটা পার্শ্বরে থিবা এটা हनुमान मंदिर छिड़ा छिड़ा
ଏଇଠିକି ଆସ ଏଇଠିକି ଆସ ଏଇଠିକି ଆସ। ଆମ ପଛପଟେ ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟ ଶିବ ମନ୍ଦିର, ଏଇଟା ଯୋଉଟା ମେନ୍ ଶିବ ମନ୍ଦିର। चलो आम आज आसी पहुँचु ए टाइम केतटा माने 11टा पाखापाखि होती माने भोजीर आयोजन भी होती तो से माने पाखे नना मैंने कहले कि समय अपेक्षा कर प्रसाद सेवन कर दे जीव आम अपेक्षा करछु अपेक्षा मैंने कि समय रही तापर जीवा मंदिर परिवेश गाँवली परिवेश ना बढ़िया लगुच पछपटे देखो यहाँ गोटे मंदिर माने काम चली माने रिनोवेशन काम चलती एरियाटा रिनोवेट करा हाँ एपटे आसतु एपटे आसतु देखिए जो पटे माने मुख्य मंदिर मुख्य प्रसाद आयोजन कराई देखिए ओडिशार गाँ गहली रे बहुत माने पुरातन मंदिर गुड़ा जो अच्छी माने सुंदर जिनस अच्छी किंतु लोकलोचन को बेसी आसी पारनी तथापि चली कम चलती नुआ हो गले आम पछपटे देखो ये जो पछपटे जोटा से सब प्रसाद आयोजन कराई सब बोधे प्रसाद सेवन कर पछपटे देखो देखो घंटी बजा हरी कौन कर हरी कल हम प्रसाद व्यवस्था चलती प्रसाद आमर आज प्रसाद आम प्रसाद सेवन करिया ठाकुर महिमा प्रसाद मिलगला
ଏଇ ଭୋଜିଟା ହଉଛି ମୋତେ ସବୁଠୁ ଭଲ ଲାଗିଲା। କୋଉ ଭୋଜିଟା? ଏଇ ଭୋଜି କାଇଁ ବସିକି ଖାଉଛି ନା। ବସିକି ଖାଉଛି? ଆଁ ଦେଖିବା ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ହେଇଗଲା ବୋଧେ ନାଇଁ? ହଁ ଜଲ୍ଦି ହଉ କ'ଣ ହେଲା ନା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିକି ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଖାଇକି ଗଲ ଆଉ ତାଠୁ ଭଲ କ'ଣ? ଫାଷ୍ଟ ଆସିଲା ଯେ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରସାଦ। ପ୍ରସାଦ ପ୍ରସାଦ ପୁଣି ଭଲ କ'ଣ ଖରାପ କ'ଣ? ପ୍ରସାଦ ତ ପ୍ରସାଦ ଆଉ। ଫାଷ୍ଟ ଆସିଲା ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରସାଦ ଖାଲି ଠାକୁରଙ୍କ। ମାନେ କାଲିଠୁ କହୁଥିଲେ ଆସିବ ବୋଲି ଠାକୁରଙ୍କର ଡୋରି ଅଛି ଆଉ। କାଲିଠୁ ଆସିବିନି ହେଇ ହେଇ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆସିବନି କାଇଁ ଆସିବ ଥିଲା ଆଉ। ଆସିପାରିଲେ ନା ବସିବା ପାଇଁ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି ନା ଦେଖ ନା ବେଶୀ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଉଛି। ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଆମେ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଶିବ ମନ୍ଦିର ତ ଦେଖିଲେ ମାନେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ପରିବେଶଟା, ମାନେ ଗାଁର ପରିବେଶ। ଆଉ ଆମେ ସେଠି ଭୋଜି ହେଲା, ଖାଇଲୁ, ଖାଇକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଆଉ। ଲୋକେସନଟା ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ମାନେ ସେଠି ଯିବା ପାଇଁ ଲୋକେସନ ହେଉଛି ଜିନ୍ଦଲ ରୋଡ଼। ଆପଣ ଜରାସିଂହା କ୍ରସ୍ କଲା ପରେ ଯେଉଁଟା ଆମର ଡ୍ୟାମ୍କୁ ଯେଉଁ ଛକଟା ପଡ଼ି ଡେରଜଙ୍ଗ ଡ୍ୟାମ୍କୁ ଯେଉଁଟା ପଡ଼ି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଛକ ପଡ଼ିବ, ଲେଫ୍ଟକୁ ଗଲେ ଡେରଜଙ୍ଗ ଡ୍ୟାମ୍, ଆଉ ସିଧା ଗଲେ ଜିନ୍ଦଲ। ତ ସେଇ ଛକରୁ ଜଷ୍ଟ 50 ମିଟର ବି ହେବନି ଗଲେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଆଉ, ପୁରା ରୋଡ଼କୁ ଲାଗିଛି ହେଲା। ବଢ଼ିଆ ମନ୍ଦିର, ଆପଣମାନେ ଯିବେ ସେ ମନ୍ଦିର। ବଢ଼ିଆ ମନ୍ଦିର, ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ପୂଜା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଚାହିଁବି ଯିବେ ଆଉ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କଲେ ଆମକୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏହା ଆଉ ରହିଲୁ, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖା ହେବ। ବାଏ ବାଏ।